Follow me for more Islamic and informative video. Like, share, comment and don't forget to subscribe. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आंसा रमज़ान है और आज हम बात करते हैं हज की फ़जीलत के बारे में। ज़ुल्हज्जा इज़ एन इस्लामिक मंथ। इसके फर्स्ट 10 डेज़ बहुत ख़ास हैं। इन 10 दिनों में की गई इबादत अल्लाह को पूरे साल की गई इबादत से ज़्यादा अजीज़ है। इन 10 दिनों में अपने ज़िक्र को बढ़ा दें और खूब इस्तग़फ़ार करें, खूब सारी दुआएं मांगें, सदका करें, क्योंकि इन 10 दिनों में की गई इबादत का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है। अरफा के दिन रोज़ा रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफात के दिन जो रोज़ा रखता है इसके 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैता मन इस्तता इलैहि सबीला। लोगों पर इस घर का हज ज़रूरी है और अल्लाह की रज़ा के लिए हज करें जो इस रास्ते की इस्तिताअत रखता हो। इस्लाम की बुनियाद 5 हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अल्लाह ताला ने हज और ज़कात सब लोगों पर फ़र्ज़ नहीं की, इन लोगों पर फ़र्ज़ की है जो इस्तिताअत रखते हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर हज फ़र्ज़ था फिर भी गया नहीं, वो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। हज का सफ़र तो इश्क का सफ़र है। हज का मतलब है इरादा करना और इस लफ्ज़ को ख़ास कर दिया कि अल्लाह के घर का इरादा करना। हज की 3 किस्में हैं: हज इफ़राद, हज तमत्तो, हज किरान। सब हज की शराइत इक्वल हैं। इन तीनों हज में अफजल हज हज किरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज किरान अदा किया था। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हज इफ़राद की। हज इफ़राद जिसके साथ उम्रा ना हो, सिर्फ हज हो। अगर कोई हाजी मीकात से सिर्फ हज की नीयत के साथ एहराम बांधे और जाकर हज अदा करे, इसको हज इफ़राद कहते हैं और करने वाले को मुफ़रद कहते हैं। हज तमत्तो। तमत्तो का लफ्ज़ी मायने है फ़ायदा उठाना। अगर कोई हज के महीनों में एहराम बांध कर चला गया उम्रे के लिए और जब वो शख्स उम्रा कर ले तो वो एहराम खोल दे और वो फिर आम कपड़ों में रहता है जब तक 8 ज़िलहज्जा ना आए। 8 ज़िलहज्जा को वो दोबारा एहराम बांध लेता है हज की नीयत से। इसको हज तमत्तो कहते हैं। एक सफ़र में 2 एहराम बांधे और 2 इबादत का फ़ायदा उठाया। इस हज को करने वाले को मुतमत्ते कहते हैं। हज किरान। किरान का लफ्ज़ी मायने है मिलाना। हज के दिनों में बंदा हज और उम्रा दोनों की नीयत से एहराम बांधे, इसको हज किरान कहते हैं और करने वाले को कारिन कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हज या उम्रा करना हो तो इस हज या उम्रा को अल्लाह के वास्ते पूरा पूरा अदा किया करो।
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے میں اتصال کیا کرو، دونوں افلاس کو اور گناہوں کو دور کرتے ہیں، جیسے بٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر وہ اس سے مغفرت چاہتے ہیں تو ان کی مغفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے یا عمرہ کرنے یا جہاد کرنے چلا پھر وہ راستے ہی میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غازی اور حاجی اور عمرے والے کا ثواب لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد پھرنا اور صفا مروہ کے درمیان پھیرے کرنا اور کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان لوگوں پر فخر کے ساتھ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس دور دراز راستوں سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پریشان بال ہیں اور غبار آلودہ بدن ہیں اور دھوپ میں چل رہے ہیں، تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اس صورت میں عاشقانہ ہونا ظاہر ہے اور فخر کے ساتھ اس کا ذکر فرمانا اس عاشقانہ صورت کے پیاری ہونے کو بتلا رہا ہے۔ حج کے سارے افعال کھلم کھلا اسی عاشقانہ رنگ کے ہیں، یعنی مزدلفہ عرفات کے پہاڑوں میں پھرنا، لبیک کہنا، چیخیں مارنا، ننگے سر پھرنا، اپنی زندگی کو موت کی شکل بنا لینا، یعنی مردوں کو سا لباس پہننا، ناخن بال تک نہ کاٹنا، جوں تک نہ مارنا، جس سے دیوانوں کی سی صورت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اسلامک ویڈیو کے لیے اور بہت سی موٹیویشنل ویڈیو کے لیے، اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔